ସେଇଠୁ କଣ ହଉଥିଲା ଏଇ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଟକ୍ସିନ୍ସ ଜମି ଯାଉଥିଲା। କଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଟକ୍ସିନ୍ସ ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ଭାଷାରେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କହୁଛୁ। and this is the trunk of the tree କଣ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ହରମୋନ ବାହାରିବ। ଏଇ ସବୁ କଣ କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଇନସୁଲିନ ର ଗୋଟେ ହରମୋନ କୁ ବଢେଇବେ। ଆଉ ସେ କଣ କରିବ ଇନସୁଲିନ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଇନସୁଲିନ କଣ କରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟକ୍ସିନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ରକ୍ତ ନଳୀ ଥାଏ ତାର डिफरेंट पार्ट्स को ब्लॉक कर दिए। नॉर्मल जो आपनक रक्त नली थाए 100% ओपन थाए 100% ब्लड फ्लो हबो। जेतरे टॉक्सिन्स हे जाय एई भीतर पर्सन रे विष जमी जाय धीरे 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 कोन हबो आपनक रक्त नलीटा कोन हबो संकुचित हो जाय। तो जेतिकी ब्लड फ्लो करतला 100% एमती फ्लो करतला एतरे कोन मात्र 10-20% फ्लो करिवो। आ जोट रक्त जाई परिबोनी सेठी रोगटा